Ang amendment number 6 mahitungod kini sa ato ang capital build up. Gusto unta nato taasan ang ato ang capital build up gikan sa 200 pesos padulong sa 1,200 pesos matag tuig. Kay ngano man ang 200 manggod kada tuig nga capital build up dugay na kay pila na nakadekada nga gipangayo nato sa miyembro, no. So para unta mas lig-on ang ato ang kooperatiba, ato ang dakuan ang ato ang capital build up. Priority ni sa mulko ang interest on share capital. So kana imuhang gibutang, no, nga isip capital build up nana siya interest every year. Gani in 2023 ang Samulco nag-declare og 8.99% isip interest on share capital. So kung aduna kay capital nga 100,000, makadawat ka og 8,990 isip interest nga wala kay gibuhat ana, no, kay interest on share capital nga lahi pa ang imuhang patronage refund or kung sinukian. So kung dako ang imong capital share, sigurado dako ang imuhang madawat matag tuig. Kini para mahimong lig-on ang atuang kooperatiba. Daghang salamat ug hinaut na nasabtan nato og amo ang lauman nga inyuhang pagboto og yes.